السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نصحح ليكزامان ناسيونال سيونس مات سيسيون راتراباج 2023 وغادي نصحح جوست لا بارتي 1 ديال الشيمي، حيت في الشيمي في ليكزارسيس ديال الشيمي فيه دو بارتي. لا بارتي 1 étude d'une solution aqueuse d'acide métanoïque و لا بارتي 2 فيه لي ستيريفيكاسيون. دونك غادي نديرو فقط لا بارتي 1 على امل اننا نصححو لا بارتي 2 من بعد. On va lire l'exercice. Euh, euh, le but de cette partie, donc vous lisez le début, le but de cette partie est de vérifier par dosage le pourcentage massique de l'acide méthanoïque dans une solution commerciale et d'étudier sa solution aqueuse. Il y a deux sous-parties. La partie 1, le pourcentage massique une solution commerciale. ومن بعد نديروا l'étude de la solution aqueuse ديال l'acide méthanoïque. Dans les conditions ordinaires, l'acide méthanoïque est à l'état liquide. On a l'étiquette du flacon, contient les informations suivantes, la formule chimique la densité, le pourcentage massique. Donc, l'exercice voilà, donc les informations on a là l'acide ou la solution commerciale. La première sous-partie, vérification par dosage du pourcentage massique. ولكن ردوا البال راه عطاونا une courbe اللي هي la concentration de l'H3+ en fonction de 1 sur VB. Donc là, on prépare une solution aqueuse SA d'acide méthanoïque de concentration molaire Ca et de volume Vs en ajoutant de l'eau distillée à un volume V0 égal à 2 ml de la solution commerciale d'acide méthanoïque. Ça veut dire la solution commerciale, ما عمرنا تنخدموا بها directement, تنديروا ليها la dilution عاد تنخدموا بها. من بعد خصكم تعرفوا la relation ما بين la concentration de la solution diluée مع la concentration de la solution commerciale. On verse dans un bécher un volume VA égal à 50 ml de la solution SA et on dose l'acide méthanoïque par une solution aqueuse SP d'hydroxyde de sodium de concentration CP égale à 0,1 mol par litre. Les résultats de mesure de pH en fonction du volume VB d'hydroxyde de sodium versé ont permis de tracer la courbe exprimant la variation de la concentration des ions oxonium H3+, en fonction de 1 sur VB. يعني في الغالب les élèves تيولفوا pH en fonction de VB. دابا عطاوهم une courbe ديال H3+ en fonction de 1 sur VB. La première question est créer l'équation chimique modélisant la réaction de ce dosage. من بعد montrer que la concentration en ions des ions oxonium dans le bécher s'écrit sous cette forme. عاد من بعد en exploitant la courbe déterminer VBE en fonction ou la EKA. عاد من بعد calculer la concentration Ca de la solution SA et en déduire la concentration C0. عاد من بعد on va vérifier le pourcentage massique. عاد نديروا l'étude ديال la solution d'acide méthanoïque puisque déjà لقينا Ca من la première sous-partie. يلا vas-y نبداو la correction. La partie قلنا la sous-partie 1. يلا vas-y. La première question, donc 1, 1, écrire l'équation chimique modélisant la réaction de ce dosage. Donc, l'acide méthanoïque, HCOH, aqueux, plus HO-, aqueux, flèche d'après les instructions, ou le cadre référentiel, HCOO-, aqueux, plus H2O, c'est-à-dire l'équation de dosage. عاد من بعد montrer, la deuxième question, montrer que la concentration en ion oxonium dans le bécher après l'ajout d'un volume VP, tel que VP compris entre 0 et VBE, s'écrit sous cette forme. D'accord? Donc, à VB inférieur à VBE, le réactif limitant est HO-, toujours. D'accord? Le réactif limitant, c'est HO-. Ça veut dire on a juste une solution, l'effet HCOH زائد HCO- في la solution. D'accord? Donc, la concentration de HCO-, donc à VB inférieur à VBE, il a درتو le tableau d'avancement, تتلقاو CA VA moins X max اللي هي
au moins la quantité de matière ديال H au moins اللي هي CB VB على VA plus VB. D'accord? علاش؟ لأنه لو réactif limitant donc غادي نقولو car X max égale ACB VB ou la quantité de matière finale après l'ajout ديال VB راه هي CAVA la quantité de matière initiale ديال l'acide moins داكشي اللي مشى ديال H au moins sur le volume total. Donc, or, on a CB VB ou la CAVA, pardon, CAVA, donc je rectifie, CAVA, هي CB VBE. CAVA égale à CB VBE. C'est la relation d'équivalence. يعني ça veut dire la quantité de matière ديال l'acide اللي كاينه كلها راه هي la quantité de matière versée à l'équivalence حيت le coefficient ici c'est 1 تتسمى relation d'équivalence. إلا عوضتها هنايا تلقى la concentration ديال HCOOH égale CbVBE moins CbVB على VA plus VB. Et la concentration de HCO au moins égale à X max sur V d'après le tableau d'avancement. Donc il y a CBVB, les X max, à la VA plus VB. Or, en AKA, il y a la concentration de HCO au moins fois la concentration de H3 plus, elle a la concentration de HCOH. Donc implique la concentration de H3O plus égale Ka fois la concentration de HCOOH, elle a la concentration de HCO- qui est égale Ka CHCOH, il y a CB VBE moins CB VB à la VA plus VB, elle a CB VB à la VA plus VB, qui est égal à toucher VA plus VB, à CB VBE moins CB VB à la CB VB, qui est égal CB VBE à la CB VB, à تبقى C. Donc attention, كاين KA KA عاوتاني هنايا KA. Donc KA KA KA. Donc j'efface, je rectifie s'il vous plaît. KA. Donc KA CBVBE على CBVB مشات CB مع CB بقات VBE sur VB moins KA CBVB على CBVB راه هي KA. D'accord? Donc H3 plus la concentration de H3 au plus égale لاحظوا هي A petit a fois 1 sur VB plus petit b avec لاحظوا هنايا A راه هي KA fois VB fois VBE, voilà, et petit b راه هي moins KA. D'accord? هذه هي la réponse la question. نشوفوا la question 1.3. 1.3 en exploitant la courbe. Donc 1.3 1.3 en exploitant la courbe de la figure 1, déterminer VBE et KA. Donc, on a H3O plus égale à 1 sur A petit a fois 1 sur VB plus petit b. D'accord? Et je remarque, la courbe d'Yalna, elle s'écrit sous la forme A fois 1 sur VB, ou là, une constante K fois 1 sur VB, plus K' ou la K2. D'accord? ولكن هنايا
غادي نحاول ما يمكن ندير l'expression ديال lorsque la concentration ديالنا égale à 0. Donc إلا درت البرولونجمون ديال هاد لا droite تلقى هاد لو بوان. داكوغ؟ ça veut dire هاد لا droite passe par هاد لو بوان. يعني في هاد لو بوان هذا lorsque H3 plus ou le 1 sur VB, lorsque 1 sur VB égale à 50 litres moins 1, d'après la courbe, on a la concentration de l'H3 plus égale à 0. La concentration, la concentration de l'H3 plus égale à 0, 0, lorsque 1 sur VB égale à 50. يعني غادي نمشي انايا لا كورب ليكسبرسيون ديالي غادي نقلب على اون هادي دونك ان ولا دونك شحال تيساوي بي égal moins A sur VB lorsque H3 plus égale à 0. ملي تندير هادي تيكال à 0 تلقى 0 égale à A sur 1 sur VB A fois 1 sur VB plus petit p. Donc petit p égale à moins A sur VB. D'accord? Had VB, donc lorsque AV, avec 1 sur VB égale à 50 litres moins 1. نعاود نرجع للشكل. لاحظوا لا كونسونطراسيون ديال H3 plus égale à 0. نتوما ممكن ديروا ليكسبرسيون ديال لا دغوات. داكوغ؟ كلها. ولكن من الأحسن جو غومارك بأنه خاصني نجبد هاد لو بوان هذا راه هو 1 سور في بي او. داكوغ؟ 1 سور في بي او. علاش؟ حيت نورمالمون إلا درت هاد 1 سور في بي او كيتيكال غادي نكون دونك 1 سور في بي إيكال دابخي هاد لا غولاسيون هي اش؟ هي موان بوتي بي سور بوتي تا كي تيكال. لاحظوا بوتي بي لقيناها قبيله ولا عطاوها لنا ديجا هي موان كا موان كا ا. هاهي بي بوتي بي هي موان كا ا هي موان فوا موان كا ا سور بوتي تا اللي هي كا ا فوا في بي او. هاهي كا ا فوا في بي او لقيناها دايوغ لقيناها حتى حنايا كا ا فوا في بي او. دونك هي كا ا فوا في بي او كي تيكال مشات كا ا مع كا ا هي 1 سور في بي او. يعني نورمالمون نتوما كون ديجا عندكم اون ايدي على لا كورب كيفاش غتكون ديريكتومون لانترسيكسيون ديال هذيك لا كورب مع ديما فين ما عندكم هادي ديما عقلوا عليها فين ما عندكم لا كونسونطراسيون ديال H3 بلس اون فونكسيون دو 1 سور في بي لا كورب ديالنا ها هي سي اون دروات. هاد لو بوان هذا سي 1 سور في بي ديريكتومون. دونك غادي نقول 1 sur VBE égale, donc 1 sur VBE égale à 50 litres moins 1, donc implique VBE égale 1 sur 50, implique que VBE égale 1 sur 50, alors il y a 2, 10 moins 2, 10 moins 2 litres, d'accord? لأن litre moins 1 il y a 50 litres moins 1, 2, 10 moins 2 litres. اللي هي 20 مليلتر. هذه هي في بي او. بغيت كا ا دونك الا بغيت كا ا يسوفي انني نجبد لو كوفيسيون ديريكتور ديال لا دغوات. علاش؟ لان عندي 1 H3 plus égale à A sur 1 sur VB ولا ندير البرولونجمون حتى تتلاقى مع ولكن ما عنديش لي غراديواسيون مالوغوزمون. اما غادي ندير البرولونجمون انا تتلاقى ولكن ما عنديش لي غراديواسيون. دونك لا سول بوسيبيليتي اللي عندي هو نمشي نقلب على لو كوفيسيون ديريكتور ديال لا دروات. سافو دير نقلب على لو كوفيسيون ديريكتور ديال لا دروات. غادي نقولوا دابخي لو غراف H3 plus égale 1 K fois 1 sur VP plus غادي نسميها K1 plus K2. D'accord? Avec ou là donc en égalisant donc c'est une l'équation d'une droite. Donc
غادي نقولوا or H3 plus H3 plus égale A fois 1 sur VB moins ou la plus petit p. غادي نقولوا donc لاحظوا K2 égale, ou le K1, pardon, égale petit a. Avec K1, c'est le coefficient directeur de la droite. غادي نديرو avec K1 égale. نمشي نقلب على 2 points. هما 2 points. 2 points. نمشي نقلب على 2 points. هاد لو بوان نيت مع شي بوان اللي باين هنايا. باغ اكزومبل جو شيرش جينيرالمون تندير هاد العمليه باش التلاميذ يعرفوا كيفاش نجبدوا لو كوفيسيون ديريكتور. تناخذوا ان اوتر بوان ايسي. لي كوردوني ديال هاد لو بوان هما هنا. لاحظوا هنا عندي 0.2 في كل درجه صغيره. دونك 1 2 3 3.8. هادي دابا 3.8 10 موان 4. وهادي وهاد لو بوان هذا لاحظوا لو بوان عندنا 50. يعني في كل درجه صغيره كاينه 10 50 100 150 170. داكوغ 170. وهنا لي كوردوني ديال هادو بوان روج راه هي 50 مع 0. دونك غادي نمشي ندير لو كوفيسيون ديريكتور. هما لاحظوا لو بوان روج لي كوردوني ديال لو بوان روج هما 0 لفوق و50 لتحت. هاهما 0 في H3 بلس و 50 في لي زابسيس. ونمشي لو بوان روج ولا بلو عنده 3.8 10 موان 4 و 170 لتر موان 1. 3.8 10 موان 4 ها هي 3.8 10 موان 4 على 170. دونك ندير ايكال. نمشي نقلب على لا فالور ديال K1. دونك غنلقى ديجا 3.8 divisé par 120 égale. تلقاو 3.17 3,17 10 à la puissance moins 4 moins 6. 3,17 10 moins 6. علاش؟ لان عندي هنا 3,17 10 moins 2 مع 10 moins 4 10 moins 6. sauf erreur de calcul bien sûr. عاد غادي نمشي نقلبوا على ا ديجا. شنو هو ا بوتيت ا؟ عطاو لينا راهي ولقيناها هي كا فوا في بي فوا في بي او. دونك K1 ولا A égale à K1 implique KA fois VBE égale à K1 implique KA هي تنقلبوا عليها égale à K1. Attention, K1 c'est le coefficient directeur على VBE implique KA égale 3,17 10 à la puissance moins 6 au VBE لقيناها هي 2 10 moins 2. دونك تلقى KA égale نمشي ندير حساب 3,17 exposant 3,17 exposant moins 6 divisé par 2 exposant moins 2 égale 1,58 10 moins 4. 1,58 10 à la puissance moins 5 هي la valeur ديال K. Voilà, هذه هي la question 1.3. Nous avons la question 1.4. Question 1.4. Calculer la concentration Ca de la solution et en déduire la concentration C0. Donc à l'équivalence, on a Ca Va égale Cb VBE. Donc Ca égale Cb VBE sur Va. Donc on dit l'application numérique. Donc Ca donc implique Ca égale CB. باش نقلب على CB s'il vous plaît. CB هي 0,1 هي CB 0,1 و VA c'est 50 هي شتي on dose un volume 20,50. donc 50
au 0,1. Donc, CP égale 0,1 fois le volume équivalent, c'est 20 millilitres. Elle a 50 millilitres. لأنه خدينا هنايا 50 millilitres. و VBE لقيناه هنا هو VBE 2 10 moins 2 qui est égal à 20 millilitres. D'accord? إلا درنا هذا الحساب تلقاو CA égale 2 divisé par 50. 2 divisé par 50 égale 4 10 moins 2. 4 10 moins 2 mol par litre. En déduire ces zéros. D'autre part, on a C0 égale CAVS. Attention, là, on a dilué. لاحظوا VS égale 1 litre. يعني خدينا V0 égale 2 millilitres من la solution كاملة اللي هي 1 litre. Donc VS على V0 qui est égal CA هي 4 10 moins 2 fois VS اللي هي 1 litre على V0 اللي هي 2 millilitres peut-être في النهاية 2 millilitres. Allez, V0 égale à 2 millilitres. 2, 10 moins 3. Donc, il est égal à, لاحظوا, c'est 20. 20 mol par litre. لاحظوا هي. Moins 2, c'est 10 moins 1. Voilà, c'est ça. C'est 20 mol par litre. هذه c'est 0. Donc, c'est 0 égale à 20 mol par litre. C'est normal, c'est une solution commerciale. Très concentré. La dernière question, la sous-partie 1, 1,5, vérifier si la valeur du pourcentage massique P est correcte. Directement, on peut utiliser la relation en A, C0 égale le pourcentage massique fois ρ ديال l'eau fois le volume l'Rdina ou le pourcentage massique fois ρ ديال l'eau sur la masse molaire. منين جات هذه العلاقة لاحظوا C0 donc vous pouvez directement utiliser هذه la relation هذه d'accord ولكن منين جات عندنا C0 هي N0 ديال البيور على لا ماس مولير ديال لاسيد ميثانويك كي تيغال هاد N0 هياش هي لا ماس M0 على لا ماس مولير لا باردون على لو فوليوم على ان فوليوم باردون ان على ان فوليوم كيلكونك داكوغ يعني لو فوليوم فاش خدينا هاد ان زيرو غادي نسميه مثلا غران في على لا ماس مولير سور غران في كي تيغال ام زيرو سور لا ماس مولير فوا في وش هي ام زيرو راه ديال البيور هو البورسونتاج فوا لا ماس ديال لو ليكيد اللي خدينا على لا ماس مولير فوا في اور لا ماس فوليميك ديال لو فوليوم اللي خدينا لا ماس فوليميك ديالها راه غو ديال هي بي فوا غو ديال لو ليكيد على لا ماس مولير اور غو ديال لو ليكيد راه هي غو ديال لو فوا لا دونسيتي على دونك فوا لا دونسيتي جي اوبلي لا دونسيتي سور لا ماس مولير. هذه هي لا ديمونستراسيون ولكن نتوما vous pouvez utiliser directement هاد لا relation ديال لا solution commerciale. غادي نقولوا ابليكاسيون نيميريك سي زيرو ايكال بورسونتاج ماسيك هو اللي تنقلبوا عليه باردون نقلبوا على لو بورسونتاج ماسيك دونك بوتي بي ايكال سي زيرو فوا لا ماس مولار سور رو ديال لو فوا لا دونسيتي ديال لو ليكيد بي ايكال سي زيرو سي 20 فوا لا ماس مولار فين هي لا ماس مولار بوتيتر كاينه في لي دوني ها هي لا ماس مولار هي 46 عقلوا 46 في لا ماس مولار ولا دونسيتي 1,15 وغو ديالو هي 1000 غرام باغ لتر خصنا نرجعوا على الغرام دونك هي 46 وهذه 1,15 46 و 1,15 دونك لا ماس مولار سي 46 على لا دونسيتي هي 1000 فوا 1,15 لو بورسونتاج ماسيك est égal غادي نديرو الحساب تأكدوا 20 فوا 46 égale divisé par 1000 fois 1,15 égale
غادي نلقاو 0,8. C'est ça, 0,8. Donc, le pourcentage égale à 80%. D'accord. Par suite, la valeur du pourcentage est correcte. Par suite, la valeur du pourcentage massique, du pourcentage massique est correcte. Correcte. D'accord. La deuxième sous-partie, yalla vas-y, la deuxième sous-partie de 1, écrire l'équation de la réaction de l'acide méthanoïque avec l'eau. HCOOH que plus H2O liquide, 2 flèches, HCOO moins que plus H3O plus. Question 2.2. 2.2. Question 2.2. Établir l'expression de la constante d'acidité du couple en fonction de Ca et taux. Donc, Ka égale la concentration de la base conjuguée fois H3O plus. Là, HCOOH. Point. D'après l'équation de la réaction, ou là le tableau d'avancement, vous n'êtes pas obligé de dire le tableau d'avancement, donc de la réaction, on a la concentration de l'H3O plus égale la concentration de l'HCO- qui est égale à X final, elle a le volume de la solution, qui est égal, X final, il y a taux fois C fois V, elle a le volume total. Kif ma va يكون le volume, qui est égal à taux fois C. إذا هذا H3 plus هي taux fois C. Et la concentration de HCOH, il y a CV moins X final sur V, qui est égal à C moins X final sur V, qui est égal à C moins taux fois C. X sur V, il y a C fois V à la V, il y a taux fois C. Donc, Ka égale taux fois C au carré sur C moins taux fois C implique Ka, بغينا l'expression ديال Ka égale نختزلو بواحد C غنلقى taux carré fois C sur 1 moins taux اختزلنا ب C. D'accord. هذه هي l'expression ديال Ka calculer taux. Donc on veut, on désire calculer calcul ديال taux. La dernière question, ordre de s'il vous plaît, très importante à la question 2-3. Pour calculer taux, on doit utiliser Ka. Donc on a Ka. Donc هذه مناسبة باش نعرفوا نستعملوا calculatrice pour résoudre une solution de second degré. Donc voilà, c'est un extrait en fait, c'est une question nationale. Donc généralement les élèves تنوصلوا l'équation غادي نهضروا على هادشي. Donc Ka est égal taux carré fois C sur 1 moins taux implique que taux carré fois C égale Ka facteur de 1 moins taux. Donc taux carré implique taux carré fois C égale Ka moins Ka fois taux. غنجيبو هادو هنايا غادي نقولو دونك taux carré fois C اش من C دابا سي A. Normalement سي A. Donc نعاود نريكتيفي هنا s'il vous plaît. Alors كلشي سي A. سي A. سي A. Donc désolé سي A. سي A. Voilà. 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 ونعاود تاني سي A. CA plus KA fois taux, moins KA égale à 0 implique وغادي نكتب ردوا البال غادي نكتب ليكواسيون ديالنا سي ا. شحال تساوي سي ا؟ فين هي سي ا؟ هي 4 10 moins 2 4 10 moins 2 fois au carré
plus Ka. Ka, c'est 1,58 10 moins 5. 1,58 10 à la puissance moins 5 fois taux moins 1,58 10 à la puissance moins 5 égale à 0. En utilisant une calculatrice, on trouve donc après calcul, on trouve 2 points. كاين اللي غادي يمشي يدير دلتا هي بي كاري موان 4 ا سي وتتقلب على لي سوليسيون، ولكن مون افي انايا سو ني با لابيل تستعملوا اون كالكولاتريس اللي فيها مود، تديروا مود باش تاكدوا واش صالحه. جي في ديجا اون فيديو خاصه بكومون يوتيليزي اون كالكولات بور ريزولفر اون سوليسيون دو سكوند دوغري، و بوتيتر جو في غوفير واحد لا فيديو باش نعاود ناكد عليها، حيت نورمالمون هذيك لا كالكولاتريس سيونتيفيك اللي عندكم راه فو بوفي ريزودر هاد ليكواسيون فاسيلمون. تديروا مود الا خرجوا لكم 8 ديال لي زوبسيون راه صالحه، الا خرجوا لكم غير 3 راه ما يمكنش تستعملوا هذيك الكالكولاتريس. دونك لنفرض انه دابا سي لو كا ديالنا درنا مود خرجوا لنا 8، تنورك على لا توش 5، من بعد لا توش 3، من بعد تندخل لي فالور ديال ا، هاد ا و بي و سي، وندير شاك فوا ايكال. دونك مثلا هنا غادي ندير 4 اكسبوزون موان 2 في ا وندير ايكال. الاخرى سي 1,58 exposant moins 4 ou moins 5, pardon. Là, peut-être moins 4. Là, moins 4, pardon. Là, moins 4. Désolé. Alors, la valeur ici, c'est moins 4. C'est normal, l'acide méthanoïque, le pK de l'aura 4,8. Moins 4. 3,8, pardon. 3,8. Moins 4. Donc, désolé. Juste erreur de calcul. Donc, là, je rectifie. Là, c'est moins 4. J'efface. Peut-être d'Abantou Mafento l'astuce. C'est moins 4 ici. On a moins 4. D'accord? Et là, vas-y. Alors, درنا دابا l'expression, la valeur ديال A, petit a, ديال petit b. Attention, ديال l'équation. 1,5 10 moins 4. On dit égal. On dit l'autre, c'est moins 1,58 exposant moins 4 égal. On te dit égal, tu as la solution l'oula. Donc, taux égal 0,06. Ça y est, اللي هي 6%. وكون درت عاوتاني ايكال الثانيه تلقى اون فالور نيجاتيف، ما يمكنش. دونك تناخذ غير ديريكتومون هذه. اللي بغى يدير دلتا غادي يدير بي كاري اللي هي هذه وكاري موان 4 ا سي، وغادي يقلب على ليكسبرسيون ديال لا سوليسيون سي موان بي بلس راسين دو دلتا سور 2 ا، وغادي انتم لقيتو لا سوليسيون. حنا ما غاديش نديرو هذه العمليه، دونك ديريكتومون تو ايكال ا 0,06. conclure taux est inférieur à 1, donc la réaction est limitée. Voilà, وصلنا لا فان ديال الفيديو. على امل اننا نديرو لا كوريكسيون ديال لو دوزيام بارتي من بعد في ليستيريفيكاسيون. جو فو ريميرسي. à la prochaine vidéo ان شاء الله. السلام عليكم.